बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। मासूम बारी आपके खिदमत में हाज़िर है। तो गुज़िश्ता कुछ अरसों से जो मैं अपने चैनल पे व्लॉग्स अपलोड कर रहा हूँ, उसका पर्पज़ बस इतना है कि मैं विलेज आया हूँ, अपने गांव आया हूँ छुट्टियों पे। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने मेमोरीज़ को जो है लोगों को दिखा सकूँ और मेमोरीज़ को एक तरह से सेव कर सकूँ। लेकिन ये चैनल जो मैंने बनाया है, इसका मकसद कुछ और है। इसका मकसद ये है कि जो यंग स्टूडेंट्स हैं, जो सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर और यूनिवर्सिटी के लिए जा रहे हैं, उनको कोई ना कोई तरह से हेल्प करना और उनकी मदद करना है। तो आगे ये सीन है कि मैं करूँगा कि ऐसे कंटेंट्स अपलोड करूँ महीना डेढ़ महीने बाद, कि वो मतलब बच्चों के काम आ सके, सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर के बच्चों के काम आ सके। लेकिन कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ता है। तो एक कमेंट आया मेरे चैनल पे एक यंग बच्चे की तरफ से, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसका जवाब दे दूँ। थोड़ा रैंडम टाइप का होगा, सिर्फ एक क्वेश्चन है, तो होपफुली जो है ये ज़्यादातर बच्चों के काम आ सकेगा। मैं कुछ ऐसी चीज़ें उसमें शेयर करूँगा कि जो जनरलाइज चीज़ें होंगे और हर कोई उससे फ़ायदा उठा सकेगा। तो कोशिश करूँगा कि टू द पॉइंट रह के मैं जवाब दूँ। लेकिन मज़ीद जो एक्सप्लेनेशन वगैरह है, चीज़ें हैं यूनिवर्सिटी के बारे में, मेरे अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में, मेरे एक्सपीरियंस के बारे में, 4 साल मैंने किस तरह गुजारा, ये मैं डिटेल्स में मुस्तक़बिल में वीडियोस बनाता रहूँगा। क्योंकि अभी मैं ब्लॉगिंग पे काम कर रहा हूँ, तो महीना डेढ़ उस पर काम होगा। उसके बाद जो है मैं मेन कंटेंट की तरफ आऊँगा अपने चैनल पे। तो यार मुनीब रऊफ़ नाम का एक जूनियर है आई गेस। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि उन्होंने अभी सेकंड ईयर मुकम्मल किया है, तो ये एडमिशन्स के लिए देख रहे हैं। तो उन्होंने मुझे फ़र्स्ट कमेंट किया था कि मुझे हेल्प चाहिए होगा सीई के बारे में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग के बारे में, जो मेरा अपना मेजर है, जिसमें मैंने अपना बीएससी किया है। तो उसके बारे में उसने सवाल किया है कि ब्रो आई आई गेव माई एन ई टी मतलब नस्ट इंट्री टेस्ट। तो इसके बारे में मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। NET 3 and scored 157. I have an aggregate around 83.147%. Now I have to choose my major. I was planning to choose computer engineering since it had both software and hardware involved, and I had interest in embedded systems and microprocessor and coding too. But my fellow students are saying you should pursue SE or CS from 6, and EME is not worth it maybe. I don't know. What should I choose? Are you satisfied with your degree? लास्ट में उन्होंने मुझसे सवाल किया है, if you'd given chance again, would you choose SE or CE? देखिए मुनीब, फ़र्स्ट ऑफ ऑल बात तो ये है कि जो EME कराता है, सबसे पहले ये हमें समझना होगा कि CE जो EME कराता है वो नस्ट में वाहिद डिग्री कराता है। सही है। तो कैंपस से कोई मतलब उसका गर्ज नहीं है। जो नस्ट के टीचर्स हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, वही EME में पढ़ाते हैं। सबसे पहले तो बात ये है, मतलब कहने की बात यह है कि डिफरेंस तो कोई नहीं है। कैंपस लाइफ पे मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, उसमें काफ़ी डिफरेंसेस है। लेकिन जहाँ तक स्टडीज़ की बात है, आपको फैसिलिटीज़ की बात है, लैब्स की बात है, इंस्ट्रक्टर्स की बात है, वो मतलब उसमें कोई डिफरेंस आपको नज़र नहीं आएगा। दूसरा आपने कहा है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ये मैं आपके साथ एग्री करना चाहता हूँ कि अभी जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग के मोस्टली जो ग्रेजुएट्स हैं, वो ज़्यादातर जो है सॉफ्टवेयर के जॉब्स कर रहे हैं मार्केट में, और हार्डवेयर का बहुत मतलब कम स्कोप है पाकिस्तान में। लेकिन रीसेंट जो कुछ कंपनियां वगैरह है, वो आहिस्ता आहिस्ता इन्वेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान में। और होपफुली जब तक आप ग्रेजुएट होंगे, तब तक जो है ना, पाकिस्तान में हार्डवेयर का भी एक प्रॉपर सेटअप बन जाएगा। अब यह है कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, जिस तरह आपने कमेंट में भी कहा है कि दोनों मिक्स हैं, सही है। तो ये आपको एक एज प्रोवाइड करता है, एक वास्ट फील्ड है कि जहाँ आगे जाके आपके पास ऑप्शन ज़्यादा है। आप किसी भी चीज़ में मेजर कर सकते हैं, या तो आप हार्डवेयर की तरफ जा सकते हैं या आप सॉफ्टवेयर की तरफ जा सकते हैं। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे काफ़ी सीनियर्स जिस तरह है, जिन्होंने हार्डवेयर में अपने कैरियर को आगे बढ़ाया है, सही है। कुछ लोगों का सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट होता है, फिर वो उस तरफ निकल जाते हैं। लेकिन बात यह है कि इन द एंड ऑफ द डे इंटरेस्ट क्या है आपकी। अगर आप कमिटेड हैं कि आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, तो यू शुड गो फॉर इट। अगर आप एम्बेडेड सिस्टम और इन चीज़ों में आप इंटरेस्ट है, माइक्रो प्रोसेसर्स में आप
انٹرسٹ رکھتے ہیں، آپ کو نالج ہے، آپ کو نو ہاؤ ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کر سکتے ہیں، تو مطلب ایسی کوئی مطلب چیز نہیں ہے دنیا میں کہ کوئی اسکوپ نہ ہو، مطلب چیزیں نہ ہوں، آپ جا سکتے ہیں۔ میں یہاں کوئی ایمبیسیڈر نہیں بناؤں ای ایم ای کا یا کمپیوٹر انجینئرنگ کا، لیکن میں آپ کے انر وائس کو مطلب وہ کر رہا ہوں کہ آپ خود اپنے آپ کو کیپیبل سمجھتے ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آگے جا کے آپ کوڈنگ کر سکتے ہیں، آپ چیلنجز کو مطلب پکڑ سکتے ہیں۔ تو بس بات صرف اتنی ہے۔ جہاں تک آپ نے بات کی تھی کہ میں سیٹسفائی ہوں کہ نہیں، تو الحمدللہ میں یہ 4 سال کے بعد میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئی ایم سیٹسفائیڈ۔ مجھے یہ پتہ ہے کہ میں نے ڈگری کس طرح کیا ہے، اور مجھے ورتھ پتہ ہے کہ یار اس ڈگری کی کیا ویلیو ہے، اور یہ ڈگری مجھے آپشنز پرووائڈ کرتا ہے کہ میں جس طرح سے چاہوں اپنے کیریئر کو آگے پرسیو کر سکتا ہوں، صحیح ہے۔ بلکہ اتنے آپشنز ہے کہ بندہ بھی کنفیوز ہو جاتا ہے کہ یار میں کس طرف سوئچ کروں۔ تو جہاں تک آپ کے ایگریگیٹ اور آپ کے این ای ٹی کا سکور ہے ماشاءاللہ زبردست ہے، تو اس سکور پہ آپ آلموسٹ میرے خیال سے کوئی بھی ڈگری آپ نس سے کر سکتے ہو۔ لیکن آج کل آپ کو پتہ ہے آئی ٹی کا زمانہ ہے، تو آئی ٹی سے ریلیٹڈ کسی بھی فیلڈ میں آپ جا سکتے ہیں۔ کمپیوٹر انجینئرنگ از دا بیسٹ میرے خیال سے۔ سافٹ ویئر انجینئرنگ کا مجھے اتنا علم نہیں ہے، لیکن سافٹ ویئر انجینئرنگ میں اور سی ایس میں بھی سافٹ ویئر کے جو کورسز ہیں ان کو زیادہ ڈیپلی پڑھاتے ہو۔ تو ابھی کمپیوٹر انجینئرنگ میں یہ کورسز زیادہ ہے، تو یونیورسٹی لیول پر آپ کو پتہ ہے کہ ٹچ کیا جاتا ہے کورسز کو، اسٹوڈنٹ کو بس ایک پاتھ پرووائڈ کیا جاتا ہے، اس کے بعد اسٹوڈنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پرٹیکولر کورس کو کتنا لرن کرے۔ تو آپ کو سجیشن یہ ہے کہ پہلے خود دیکھ لیں، نسٹ کے ویب سائٹ پہ گیون ہے سافٹ ویئر انجینئرنگ کے کورسز، سی ایس کے کورسز، سی اے کورسز، مطلب 8 سیمسٹر میں جتنے بھی کورسز ہیں ان کو آپ دیکھ لیں، ان کے نام سے ہی بندے کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ مطلب یہ کس چیز کا کورس ہے، صحیح ہے۔ تو اسی سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یار یہ مطلب ورتھ اٹ ہے کہ نہیں ہے، صحیح ہے۔ کمپیوٹر انجینئرنگ میں ڈیفینیٹلی کام زیادہ ہے کیونکہ کورسز اس میں زیادہ ہے، تو اٹس ہیکٹک، بٹ ایٹ اینڈ آف دا ڈے جو ہے نا وہ آپ کو مطلب ایک صحیح ڈگری آپ کے ہاتھوں میں ہو جاتی ہے، آپ کو مل جاتی ہے ڈگری۔ تو باقی ای ایم ای کا سین یہ ہے کہ بیسٹ انسٹیٹیوٹ ہے فار لرننگ پرپز۔ اس باقی چیزوں کے بارے میں الگ سے ویڈیو بناؤں گا اگر آپ چاہیں تو۔ جو بھی اسٹوڈنٹ ہے، یہ صرف منیب کے لیے میں نہیں کہہ رہا، اگر آپ کو بھی مطلب اس طرح کے ڈاؤٹس ہیں تو یہ میں آپ کو بھی کلیئر کروں کہ سی اے از اے گروئنگ فیلڈ، مطلب یہ کبھی ختم نہیں ہوگا، مطلب اس کی جو ڈیمانڈ ہے یہ بڑھتی ہی جائے گی، اور پاکستان میں خاص کر یہ ایمرجنگ فیلڈ ہے، تو انویسٹر انٹرسٹڈ ہیں تو یہ سال بہ سال یہ چیز بڑھتا جائے گا۔ تو ہوپ فلی منیب آپ کے کویشچنز ایڈریس ہوئے ہوں گے، اگر نہیں ہوا تو آپ پھر بھی مطلب کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں مزید چیزیں، اور جو بھی اسٹوڈنٹ یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے تو آپ کو بھی کوئی اگر ڈاؤٹ وغیرہ ہے تو آپ بھی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، تو آئی ایم آلویز اویلیبل آن دس چینل، تو ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے پھر دوسروں کی بھی ہیلپ ہو جائے اس معاملے میں۔ تو تھینک یو سو مچ، سبسکرائب ٹو مائی چینل۔